سلام سلام احوات اسكي حدا غزي خنركب كلنا اب تيك توك ونكن عطل لنا الى سلاز حسب توسنه في حصير كمزيو غزي خركب كله خنا اتقو حدا خبلي اتو ناي حزي كم تابر استريوا زلهم تصمدو تبل بزحات ناب زي كونه خوس دواي مكور سلازلو ماني تربحي ماني تقدعي زبل نيشت لن حساب ككافلكم يو اما صاصاي حزي كاب صمدو زربح منيو كاب صمدو زغدع مني صمدو خنبل كلنا بفلاي تغارو تخكليو تسلته ጨፍጨፍنا جنوسايد سلاز بصحنا صمدو خبال كله مسمن مستم ጨፍጨፉنا مستم زقطقطنا الكام زراب تخكليو مالت اوريدي مانم كردو زخلي مالتي ግን ከይንጋጋ ሕዚ ፍላይ ኣብዛ ሕዚ እዋን ተተጋጊና ብዙሕ ነገር ሉዝ ክንገብር ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ጽምዶ ተረባሕትን ካብ ጽምዶ ተጎዳእትን ክነግረኩም እየ ኣብዚኣ ኣብ ደደቢት ሚድያ ዩቲዩብ ቻናልና እንተኣቲኹም ደደቢት ሚድያ ኦፊሻል ብደንቢ ክትርድዎ ኢኹም መዓልታዊ ነቕርቦ እዚዩ ሓደ ኣጀንዳና ስለ ዝኾነ ካብቶም መዓልታዊ ኣጀንዳታትና ብደንቢ ክትርድዎ ኢኹም ግን منعسي زلولو بزح سب لوم زختلو زلو سرحل زلو تيك توك سلا زخونه ممسع قد سلا زخونه هذه كاب صمدو منيز تكام مو كاب صمدو منيز قداء زبل عريهم تحسكم وجن طفاكمي مالتي يكونن جن ترديتنا زي خنجمرو خلنا صمدو زبل كنجمرو خلنا تاي حزنا عنا جميرنا يو ناس تقراي ليتن قطرن تاتكالنا كلن نغبر سبات سلا زخونه ህዝብ ትግራይ ክንጎድእ መቸም አይንጅምረን ህዝብ ኤርትራ ክንጎድእ እውን አይንጅምረን ናይ ትግራዋይ ባህል ስለዘይኮነ ናይ ትግራዋይ ታሪኽ እውን ስለዘይኮነ ስለዚ ካብ ጽምዶ ተጠቀምቲ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን እዩ ህዝብ ኤርትራ ኩናት ይሞጸሎ ህዝብ ኤርትራ ጨፍጫፍ ይሞጸሎ ይርያሎ ታደመና ናይ ኩናት ኣብ ዓፋር ዝኸውን ዘሎ ማሕበር ይኮነን ሰት ይዘለው እቲ ማሕበር ህዝብን ምጭፍጫፍ ባሕርን መውሳድ تاريخ حزبي اتزنبره شوعت جنوسايد نبلوم قدم حزي اب لعل حزب تግራይን ህዝብ ኤርትራን ዝተፈጸሙ ንሳቶም ንምድጋም እዮም ዝኸዱ ዘለው ቶም شوعت جنوسايد بدنب نختردዎም اب لعل حزب تግራይን اب لعل حزب ኤርትራን بمعره እዮም ተፈጽሞም ቶም شوعت درغ حزو ካፍቱ ሪሰንት ክንጅምር درغي اب لعل حزب تግራይን ህዝብ ኤርትራን ይጨፍጫፍ ፈጽሙ ሃይለ ስላሴ اب لعل خلتي እዩ منيلي قبل على خلتي يو دجاتو بيو نبل على خلتي يوم ጨፍጫፍ ፈጽሞም ዘራይ ቆብ ዝበሃል በደቂቅ እስጢፋኖስ ግዜ ከጨፍጨፍ ከለውን ንዓኡሙን ይመሐሮምን ኩሉ ሓደ ስለዝነበረ ሓደ ትግራይ ትግርኝ ዝበሃል ዓዲ ስለዝነበረ ለዚ ሓሙሽተ ይኾኑ ናይ ዮዲት ጉዲትን ናይ ግራኝ ሕመድን ውን ንኽልቲዩ ህዝቢ ዘጥቃዕ ነይሩ ሸውዓትዮም ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ክልቲዩ ህዝቢ ዝተፈጸሙ እዮም ሻምናይ ጆኖሳይድ ግን ብስትራቴጂ የመጽዮም ምክንያቱ ኤርትራ ሃገር ስለዝኾነት እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ቶም ሸውዓተ ሃገር ስለዘይነበረት ትግራይ ትግርኝ ይበሃል ስለዝነበረ ብሓባር ክልቲኡ ህዝቢ ብሓባር ተጠቂዩ እዚ ናይ ሕዚ ሻምናይ ጆኖሳይድ ግን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዝናይ ሕዚ ደርጊ ግን ህዝቢ ትግራይ ጨፍጭፉ ወያነ ብዝብል ህዝቢ ትግራይ ጨፍጭፉ ንወያነ ሒዙ ኣይምን ሻዕብያ ሒዙ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጭፉ دحارت استرف حزب تግራይ ሒዙ ከዓኒ ኤርትራ ክጨፍጨፍ ይነሩ እዚ ከዓ ደደቢት ሚድያ ኦፊሻል ብዝብል ዩቲዩብ ቻናል ከይድኩም ተሪኢኹም ሙሉ ዘርዚርና ዝተንተና ስለዝኾነ ክትርድእዎ ኢኹም ተሓሳቦም ብደንብ ገይሮም ገሊጾም እዮም ንሻዕብያ ሒዝካ ንወያነ ትጨፍጨፍ ንወያነ ሒዝካ ከዓኒ ሻዕብያ ትጨፍጨፍ ብዝብል ስትራቴጂ ብኻሊእ ኣባህላ ንህዝቢ ኤርትራ ሒዝካ ንህዝቢ ትግራይ ትጨፍጨፍ ድሕሪኡ ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ ሒዝካ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ትጨፍጨፍ ማለት እዩ እዚኣ ስለዝመፀቶም ይርዩዋ ስለዘለው ታሻምናይ ጆኖሳይድ አባና ተፈጽማ ያ አባቶም ግን ገና ሕዚ ያደመና ትድምን ዘላ ታደመና ናይ ጆኖሳይድ ትመጾም ከም ዘላ ዝፈለጡ ኤርትራውያን ሕዚ ጽምዶ ኢሎም እቲ ጽምዶ ኣወል ስዒድ ስኢሉ ልዕል ቢሉ ካብ መሬት ልዒሉ ጽምዶ ዝበለ ዝመስሎ ሓደ ሰብ ብዙሕ ተኸይዱዎ እዩ ስኢሉ ካብ መሬት ተላዒሉ ወይ ፍርሒ ስለዘለዎም ሕዚ ትፍርሖም ከዓ ሕዚ ስለዝጀመረ ይኮነ ንባዕሎም እኹላት እዮም ህዝቢ ትግራይ ተሓዊስዎ ከይኸይድ ግን ፖለቲካሊ ክሰርሑ ኣለዎም እሞዚኣ ከይትኸውን ንባዕሎም ክጥቀሙ ድዮም ሰሪሖም ንምንታይ ንሕና ከምዚ ንገብር ዝብሉና ይስኣነ ነዚ ንዝብል ከዓ ናይ ትግራይ ረብሓ እውን ይትጽምዶ ኢልና ዝኣተናዮ ንምንታይ እዩ ራእይዋ ትግራይ
360 ዲግሪ ተኸበበት ትግራይ እያ ዘላትና 360 ዲግሪ ነዚኣ በበይ ንኽፈታ ነዚኣ መፍትሒ ሒዝኩም ተመፂኹም ናይ ግድን ብኤርትራ ወገን ጥራሕ ክኽፈት ኣለዎ ዝብል የለን ኢትዮጵያ እንተኾነት መሬት ምዕራብ ትግራይ ናብ ኣምሓራ እትያ ተወሰነት ብሱዳን ወገን ዝነበረትና ሸላኹ እውን ዓፅያ ነዚኦም ትማሊ እውን ጀኖሳይድ ይፍፅመሎም ነይረ እየ ሎሚ እውን ጀኖሳይድ ክፍፅመሎም እየ ፅባሕ እውን ጀኖሳይድ ክፍፅመሎም እየ ከምታ ዝበልዋ ትግራዋይ ትሕቲ መሬት ተዘይኣትዩ ንሱ ጥራሕ እንተይኮነስ ንዕኡ ዝመስሉ ኤርትራውያን እውን ንሶም ጥራሕ እንተይኮኑስ ናይ ክልቲኦም ታሪክ እውን ሰሙያ ታሪክ ኩዒቶም ከውፅውን ኣብ ዘይኽእሉ ጉድጓድ ክንእትዎ ኢና ምስ ታሪኾም ክንእትዎም ኢና ኢሎም ዝመፁ እዚኦም ዘለቕቲ እዮም ሪኢኹሞም ተፈላላይ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ እንዳፈፀመት መፅያ ነሽሓት ዓመታት ናልባሽ ነማኢት ዓመታት ነሽሓት እንተዘይኮይኑ ማለት ንፈልጦ እኳ ተፃሕፈ ነማኢት ዓመታት ካብ ዘርዓ ያዕቆብ ጀሚርኩም ንነዘ ዘሎ እኹል እዩ ወይ ከዓ ካብቱ ናይ ኣክሱማውያን ኪንግደም ዝፈረሰሉ ጀሚርኩም እንተመፂኹም እኹል እዩ ብደንብ ጌርኩም ብዙሕ ታሪክ ክትረኽቡ ኢኹም ድሕሪ ውድቀት ዘመነ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ እናተፈፀመ ይመፅ ካብኡ ነዘ እንዳፈፀመት ዝመፀት ብታሪክ ሎሚ እውን ትፍፅመልና ዘላን ትማሊ እውን ዘድመየትናን ንፅባሕ እውን ክትፍፅመልና ትግራይ ጠቕሊላ ክትወርር ታሪክ ትግራይ ቅርሲ ትግራይ ክውረስ ህዝቢ ትግራይ ግን ትሕቲ መሬት ክሰፍር ዝወሰነት ዓዲ እያ ፅባሕ እውን ኣይትድቅሰልናን ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ግን ትማሊ ምሳና ዝነበሩ እዮም ሓደ ሃገር ኮይንና ሓቢርና ዝነበርና ኢና ሎሚ ጨፍጭፎምና እዮም ትኽክል እዩ ንፅባሕ ግን ክንዕርዮ ንኽእል ነገር እዩ ኦልሬዲ ሴት ዝኾነ ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ስለዚ ካፍታ ብኤርትራ ወገን ክንከፍታ ንኽእል መንገዲ ረኣይዋ ተነኣሰ መሬትና ክነምልስ ትደልዩ እንዲኹም ተመዛበልትና ክምለሱ ትደልዩ እንዲኹም እዚ እንድሕር ትደልዩ ኮንኩም ከመይ ጌርና ደኣ እሞ ንኽፈታ ንትግራይ ነቲ ሰራዊት ነቲ መሬቱ ከምልስ መንነቱ ከኽብር መፂ ዝኒሄ ሰራዊት ከመይ ጌርና ንሓግዞ እዚኣ ዝፈትሕ ሰብ እንተተረኺቡ ማንም ሰብ ናይ ግድን ኣብ ብኤርትራ ወገን ዘሎ እዩ ክኸፈት ዘሎ ወይልካ ዝኽየድ ኣይኮነን ናይ ግድን ኣይኮነን ብርግፅ ምስ ኩሉ ሰላም ክንገብር ድሌትና እዩ ዝሓሸ መንገዲ ዝበሃል ግን ምስቱ ሓቢርናዮ ክንነብር ንኽእል ኣትሊስት ታሪኻዊ ኣፈላላይ ዘየብልና ናይ ትማሊ ዝኾነ ተፈላላይና መን ይኽሓስ መን በዲሉ ክንደየናይ ዝብል ብደንብ ተዘራሪብካ ክፍታሕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኢና ኣቲናዮ ማለት እዩ ንሰርሐሉ ኢና ዘለና እንድሕሪት ኣይንምለስን ለዚ ክልቲኦም ህዝብታት ተረባሕቲ እዮም ህዝቢ ትግራይ መሬቱ ከምልስ መንነቱ ከኽብር ተመዛበልቱ ክመልስ እንተኮይኑ ነቶም መሬት ሒዞም ዘለው መሬት የርክቡ ንኽብል ከሎ ብድሕሪት ኮይኑ ዝወግኦ ሻዕብያ የለን እንድሕሪ ተረዳዲእና ማለት እዩ እንተወዲእናዮ በትሕዝ ጀሚርና የኒና ትፅሙዶ ዝብል እንተሰሪሑ ህዝቢ ኤርትራ እውን መሬትካ ወሪረ ታሪኽካ ወሪረ ባሕርኻ እውን ክወስድ እየ ዝብሎ ዘሎ ፀላኢ ክወሮ ይኽእልን ማለት እዩ ለዚ ክልቴና ተረባሕቲ ኢና ዝብል ሓዙ እቲ ዝፈፀሙልና ኸ እንተኢልኩም ይሕተቱ ሕዚ ዘለና ፀገም ናሃሉ መጀመርያ ኢና ንብል ዘለና መጀመርያ እንተሃሊና ኢና ንፅባሕ ክንሓቶም ንኽእል መጀመርያ እንተሃሊና ኢና እቲ ጀኖሳይድ ዝበፅሓናን ካሊእን ካሕሳ ክንሓተሉ ንብረትና ክነምልስ ንኽእል ክንህሉ እንታይ ንግበር መሬት ንኽፈተሉ ቦታ ንኽፈተሉ ተወሰነ ሓገዝ ድጋፍ ንግበረሉን ሰራዊትና ዝብል ኢና ክንርኢ ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ ነቲ ህዝቢ እዚ እንተጌርናሉ ኢና ንሕግዞ እቲ ኢሞሽን ይርዳእኒ ኣነ ትኽክል እዩ ተጨፍጭፍና ስለ ዝኾንና ተጨፍጨፈ ኣካል ተጎድአ እንድሕር ኮይኑ በሰላ እንተሃልይዎ እቲ በሰላ ክትወቕዖ ከለኻ ወይ ክትነኽኦ ከለኻ ከምቲ ኖርማል ቆዳ ኣይኮነን ናይ ግድን እዩ ከምኡ ክንሓስብ ክንናደድ ግን ለባማት እንተኮይንና ንህዝብና ክንድግፎ ንኽእል እቲ ዝፅወር ፄድና ሪኢኹም ረኽቢ ክግበር ከሎ ታክቲካል ረኽብሎ ስትራቴጂክ ረኽብሎ ታክቲካል ይኹን ስትራቴጂክ ንህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ስድሪ ንቅድሚት ተስንድር እንተኮይና ንስራሕ እያ እዚኣ ርኢና ኢና ንኸዳ ዘለናና ልቢ ንግዛእ እዩ ስለዚ ተረባሓይ መን እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እዩ ዝርባሕ ተወቂዕና ኢና ጨፍጨፍኩምና ኢኹም ን20 ገለን ዓመት ከቢብኩምና ንኢትዮጵያ ሒዝኩም ከምዚ ጌርኩምና እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያ ዝጎድኣቶም ተረካቢ ዓድዮ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ናይ ኢትዮጵያ ክኸፍለ ይኽእልን ብኢትዮጵያ ወገን
ንኤርትራ ሰደድኩማ ባሕሪ ዝሕደኩምና ንስኹም ኢኹም ናጽነታት ተዘይትውዋ ባሕሪ መሃለወና ይብሉ ብኤርትራ ወገን ኢትዮጵያ መጽያ ዝበልዓትና ንስኹም ተዘይተምጽዋ ይኸውን ነይሩ ይብሉ ከምዚኦም ዝብሉ እዚ ምርዳእ ምኽኣል እዩ ትናህና ኾን ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ክንገብር ከለና እቲ ንደት ከም ዘሎ ኮይኑ ቁስልና ክጉዳእ ከሎ ከም ዝሕመና ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ፀዋር ወለዶ ብጣዕሚ ፕሮአክቲቭ ዝኾነ ወለዶ ጽባሕ ንጎዚኣ እንተ ጌርና እያሎሚ ጽባሕ ንጎዚኣ ክንረክብ ኢና ኢሎ ማዕድዩ ዝርኢ ወለዶ ክንከውን ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ዩቱብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሬድዮ ኣለና ኣብ ቲክቶክ ዘሎ መንእሰይ ግን ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዚ ክባፃሕ ከሎ ከምዚ ጌርና ኣብዴት ምግባር እንተኽኢልና ተዝሓሸ ንሱ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ ናብዚ መፅእ ዘለኹና እቶም ተጠቀምቲ እዚኦም እዮም ካብዚኡ ካብዚ ፅምዶ ዝብል ዘይርብሑ መን እዮም ነቲ ፅምዶ ቦቱ ኤርትራ ከምዚ ክትገብር ስለ ዝደለየት እያ ንኢትዮጵያ ክትወርር ስለ ዝደለየት እያ ክሸጥኹም ስለ ዝደለዩ እዮም እንዳበሉ መናእሰይ ዘታልሉ ህዝቢ ዘታልሉ ዘለዉ ከመን እዮም ዝብል ብደንቢ ክንርድኦ ስለ ዘለና ከዓ ካብዚኣ ዝጉድኡ በዓል መን እዮም ካብዛ ፅምዶ ዝጉድኡ መጀመርያ ኢትዮጵያ እያ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝበልኩኹም ትማሊ እናበላዕኽዎም ዝነበርኩ ሎሚ እውን እናበላዕኽዎም ዘለኹ ጽባሕ ንጎ እውን እናበላዕኽዎም ክነብር ዝደሊ እዮም ተጋሩ ኢላ ትሓስብ ዓዲ ስለ ዝኾነት ንሕና ብድሕሪና ዝወቕዓና እንተዘይሃሊ ከዓ ትፈልጠና ስለ ዝኾነት ንትግራይ ብደንቢ ጌራ እያ ትፈልጣ ንሰራዊት ትግራይ ብደንቢ ጌራ እያ ትፈልጦ ስለዚ ኢትዮጵያ ብድሕሪኣ ዝወግኣ ፀላኢ ዝሓዘት ትግራይ እንተዘይኮይና እንተኾነ ይትገጥማን ስለ ትፈልጣ ተገጠመታ እውን ሓንቲ ለይቲ ይትሓድ ናይ ሰሙን ጉዳይ እዩ ዝኸውን ስለዚ ከምዚ ጌርና ንሓግዞም ኢልና ንኽንሓስብ ከለና እውን ንሱ እዩ ካብቶም እቲ ፅምዶ ዘይደልይዎ እቲ ጥምረት እቲ ናይ ሰላም ዋዕላ ዘይደልይዎ ሓደን ቀዳማይን ኢትዮጵያ ኢና ክነቕምጥ ዘለና ንሱ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ነዚ ዘይደልይዎ መን እዮም ፀረ ህዝቢ ትግራይ ከይዶም ውልቀ ምልኪ ኣረጋጊፆም ኣብ ትግራይ ብውልቀ ምልኪ መላእ ትግራይ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ስልጣን ክንብሕት ንኽእል ኢና ዝብሉ ማንም ይኹን ካብ ህወሓት ይኹን ካብ ካሊእ ውድብ ይኹን ካብቶም ሕዚ ሃዲሞም ዝኸዱ ይኹን ውልቀ ምልኪ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ናጽነቱ እንተረጋጊፁ ንውልቀ ምልኪ ፍጹም ባይታ ዘይብሉ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚኣ ትጠፍኦ ስለ ዘላ ሌባ እንተኮይኑ እውን ዝሰረቆ ሰላም እንተተረጋጊፁ ኣብ ትግራይ ክሕተት ስለ ዝኾነ ከዳዕ እንተኮይኑ እውን ክሕተት ስለ ዝኾነ ተስፈኛ ናይ ስልጣን እንተኮይኑ እውን ተወዳዲሩ ክረክብ ስለ ዘይኽእል ሰብ ክእለት ዓቕሚ ዘለዎም ሰብ ዓቕምን ዞም ናይ ቅንዕና ሰባትን ስለ ዝኣትውዎ እዚኣቶም ብምሎም ባንዳ ኢልኩም ሽምዎም እሞ ወይ ከዓ ዕሱባት ንበሎም ስለዚ ዕሱብ ኣይደልያን ባንዳ ኣይደልያን ዋዕላ ሰላም ኢትዮጵያ እውን ኣይተደልያን ለዚ መን እዩ ተጠቃሚ መን እዩ ተጎዳኢ ኢልና እንተሓሲብና ንሕና ካሊእ ግደፍዎ ኤርትራውያን ክዛረቡ ከለዉ ሓደ ሓደ ይሰሚዕ ባሕሪ ደልዮም ከምዚ ደልዮም ገለ ደልዮም ይብል ንሕና ብዘይ ባሕሪ ከም ዝዕበ ብተግባር ዘረጋገፅና ህዝቢ ኢና ኢትዮጵያ ተኣክል ዓባይ ዓዲ ባሕሪ ዘይብላ ልዕሊ ኩሉ ክትከውን ከም እትኽእል ብተግባር ዘረጋገፅና ህዝቢ ኢና ትርእሲ ንሱ ኣብ ትግራይ እኒሄ ምግቢ ውሕስና ናይ ሓንቲ ሃገር ይትረፍደና 10 ሚልዮን ን100 ገለን ሚልዮን እውን ክተረጋግፅ ዝኽኣለት ዓዲ እያ ናይ ድኽነት መጠን ካብ 50 ናብ ክንደይ ከም ዝወረደ ናይ ኢትዮጵያ ትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ ንሕና ድልየትና እንተነኣሰ ዋላ ታክቲካል ረኽብት ይኹን ብድሕሪና ዘይወግአና ሻዕብያ ይሃሉ ንሕና ኣይንደልዮምን ኣይንወግኦም ተዘይበሊዖምናስ ክንበልዖም ኣይተለዓልናን ጨፍጭፎምና ደብዲቦምና ቀቲሎምና እውን ክሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ኢና ንብል ዘለና ብሰላም መለስዎ ንብረትና ብሰላም ክሓስዎ ህዝብና ኢና ንብል ዘለና እዚዩ ብትኽክል ክንገብሮ ንኽእል ኢና ፀገም የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝሰምዎን ከምዚ እንድሕር ኢሎም ዘይንረዳድኣሉ ንምንታይ እንታይ ይብልኹም መስለኩም ወል ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያ ንቐርብ ዘለና ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ዘለና ይብሉ ናብ ኤርትራ ግን ከምኡ ዝበሃል ውዕል ስለ ዘየለ ክንቀርብ የብልናን በቃ ብድፋዕ ብከምዚኣ ኢልና ተወዳዲርና ንንበር ይብልኹም ገለገሊኦም ይርዳእኹም በልዎም ዓያሽኹም ድለዩ በልዎም ንሕና ወል ምስ ኢትዮጵያ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪምና ኢና ትኽክል እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ግን
تجارو من عسين داتالك عفار وسيد كاسل طنم نتجراي كوغو يبلي وعلى بريتوريا جن ناي تجارو مريت حديكا نعد هاجر شلمم يبلي وعلى بريتوريا جن ستاتس كو أنت ملس حاجة من قصتي كبر دي يكون نزبل حاجة من قصة حيسكا دم بتاعت نداوس أخا شمولو شمونيا عصوبات كم زنسو كترونيو تزولهم أبي أحمد كترونيا أصروا اللي بلي أي بلن سلازي لبن تغيرنا انتهي نقبر كم زلنا انت تردينا اتحزيز مص زلو صمدو زبحال زلو أي قد أنان وشعبيا كو أوكي قدفنا يو ندعر كقتملنا خوينو انت غيرنا يو من كقتملنا انت خوين انت نأسكو انت غيرنا يو نحنا حاتيتنا يوم نسلام بلنا يلوم زبل كوينا نسرح زلنا هل يتعمر يقولن سلازي I think على يتقميو يزبل نعوون ليتن قطر نسعر لنا خمسب كنغوروز قبعنا كله نقبر لنا منعسي ازيو بدنبي بناتكم عندبتون بناتكم إنرجون كتصرحوا لي زقباء زول أمنتي لأن مغريون نصي نتقراي بر زخفت الله من إسايم بر مسعصو ززل المنسي يتدلل كوم عايبلنا من أسينا لبامات يوم لبامات سلزخونكم يوونكم زول زلخو نتقراي عمريت زلو تسقم ترديو نتم مريت زلو تسقم فتح زغل مفتحي بتعمو وحلول بزخونه ذا السلاسل من إسايم بر نتو زلو تسقم نتم مريت زلو تسقم زقادد أي قبرن من إساينا حدا قزي سوات نلعلن دينا قل سوات نلعلينا حدا يوم نمنتهل عالكا قل سويولوني أمنعي بوء كالعلك اللغو خمزو خالي إزقبر زلغو مسيلكم تقيمكم من عسيون كتلو تقولوا نمنتهينا نلعلوم لبي لكم كتريزي أنا يمودة أتاق قبران نايلومي عاب تقراي دادويت ميديا زلعلنا يوم شما ملعلنا نهزبنا زنقرنا يوم نعبنت كالكاليلنا زلعلنا يمساد كان نيرو جيتاتشو نيرو بعال كنديا نيروم بعال حاقوس قوديفاي نيروم بعال بينا نيروم بعال ششاي مرسا نيروم بعال سلومون معشا نيروم أبيلو وحزي أبيلو قدمو كلو العلنا قدمو كلو نهزبنا عينا ردينا هاي صلاقنا يومن تقارو سلو زخون ينصلقو من نيرنا تقارو سلو زخون خندقفو موندلوات نيرنا تساقم تاي تفتيري مسلكم اتنا تحتهم صقم تنكولن تلؤخو من مسفلتنا ازي غورو لويلنا نهزبنا مس نغرنا تقيموا من هنا شم صلام جميرهم نحنا سلازا صلمنا يتصلمنا نهزبنا سلازي كدعنا هزو زغدعغن موداتو من صح برغيهم كيدو نزينا نلعلم نيرنا خاينو غداء منتان كاين ودق لؤخ ناي صلاق خيهلو منتان عوشتنا مو نهزبنا مفتحهم صالو بزخلو عود طرح كنوعل كلنا ينيرتنا هنا حساب نتمو زي وعلو جدافيلنا يا مجمريا أنا خريجكم يخلي حدا زي تدالي مسيا خريجكم يتم صحفنا يوم صحفاتون بصحف سريدنا لهم جدافو زي أنجيجين نهزبنا ناوزي خودو قوين لنا هزبنا مسرد أنا يجن بعلو استرد هزبي عم انتهي كم زلوا حزت فلت وميكم سلازي نقول له سبس ألينا عين سرحن بقول سيد نقرأكم زلوا نسأل أتقرأوا يلن انت خوين النقص كنمل سوم نسعر حزونكم إنا نقبر أنا honestly عاوزي زرب سلازغوني يكونن قل ناب حدا خنمصم انتان نسعرينا نينا نسعر ولا توم كريعم زخدون لبامات انت خوينهم كملسو لزخللو بايتان مچاچمو يملسو نعدوم مسارح صلاة تغيخون حدا سب انت غيرو حنت شلاخ نتقراي تفطير الله مالتي كم غوني ندلن عاوزيو اب محبراو ميديا زلهم ون اب تيك توك زلهم استوعلنا انت خيدنا ناتي سراحت حدا تجيغا اريمو اتتخكل وسيد انت سريحلو نايت حدا سراحون كوم انت غيرنا قرباي تجزي قرباي حسابو بالعلي نحنا مول 100 كيلومتر مسي ارترا زلو رغبنا او انت خوينو وعلى سلام تتجيو انت خونه ناب حدا انت زي كونه كنت دغاغي فنز خدا هاغرات انت غيرناين ناصنت تግራይ نمرغغاص نص هاغره تግራይ نممسرات قرباينا يترف دصلا مصيو مريتنا حزو زلون حزو وخترف ማለት ስለዚህ አስተውዒልና انت خيدنا او قرباينا نينا ነቱ عوت ማለት እዚዩ ሰይለ بجهራት زارو يكونن عطوق سراويت اللوا عطوق كبل كلهو
بمورال درجة بعتك درجة ببزح درجة بخلو حزبو خحلو عدو خحلو زوص من اسي اللوا تعدي زيو ያው ዝረእ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኤክስፖዝ ንገብሮ ሚስጥር ኣይኮነን ስነ ልቦንኡ ተቃላሳይ ዝኾነ ህዝቡ ሕሊፉ ዘይህብ መንእሰይ ከማኹም ዝበለ ኣለዋ ይሰርሐሎ ትካላት መስሪትና ንቃለሰልና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ክነቃልል እውን ንፅዕር ኣለና ስኢልና ዘለና ከይመስለኩም ኩልኩም እውን ከምኡ ክትገብሩ ምእንታን ዝዛረብ ዘለኹ ኣብዚዩ ኣብ ስልጣን ዘለው ሰባት እውን ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ክሪእዎ ስለ ዝኽእሉ እዚ ቪድዮ እዚዩ ኩልና ነቲ ዘሎ ፀገም ብደንቢ ንኽቃለል ክንገብር ንፅዕር ኣለና ኢና ኣጆኹም ከዓ ክንዕወት ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኣይ ቲንክ እናተቐየረ ናፍቱ ንደልዮ እናመፀሎት ፍጥነት ዋላ ቦታት እንተኾነ ቀስ እናበለ ግን ናፍቱ ንደልዮ ክበፅሕ እዩ ኣይጠራጠርን ኣብ ቲክቶክ መዓልታዊ ክንመፅእ ኢና ብዙሕ እዚ ሕፅር ብዝበለ መንገዲ ሓሳብ ዘለኩም እንዳእተና እውን ሓሳብኩም እንዳገለፅኩም ክትከዱ ክንምኩር ኢና ንሎሚ ግን ኣብዚኣ ክትኣኽለኒ እያ ንመጀመሪ ስለ ዝኾነ ሰናይ ይኹነልኩም